السلام عليكم اخوتي، كي داير؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ اليوم رجعنا للدرس ديال لانجيكسيون ايسونس، غنديرو التتمة ان شاء الله. وقفنا في سيستيم جيترونيك. نشوفو لا كونتيتي d'air, la fonction ديالها. La quantité d'air aspirée par le moteur est quantifiée par le calculateur à partir des informations données par. نشوفو la quantité d'air اللي كتاسبير la quantité d'air. الكالكولاتور كتبغي les informations suivantes: capteur de régime PMH, capteur de volant moteur, un débit à voler son, débit mètre. Cette information de base pour définir la durée d'ouverture des injecteurs. Les paramètres capteur de régime moteur PMH ou un débit mètre, capteur de PMH ديال premier ديال volant moteur. les informations كتحتاجهم الكالكولاتور باش تفتح لا دوري ديال لي زانجيكتور، شحال غيتفتحوا، واش الانجيكتور غيتلقى في السيلندر بزاف، تبيلفيريزا الكاربيرون بزاف ولا شويه. نشوفوا لا كوريكسيون ديري دي l'injection. La durée d'injection de base est corrigée en fonction divers des paramètres. نشوفوا لي بارامتر اللي كيصحوا لا دوري ديال l'injection. Température moteur, accélération décélération, capteur de température moteur ou l'accélération décélération de la pédale et accélérer le conducteur ou les décélérer. Analysation des gaz d'échappement, le capteur de son de l'andan, la tension de la batterie ou la température ديالها. هما لي بارامتر اللي كيحتاجوا باش يتصحاو دي كوريكسيون ديال الدوري دانجيكسيون. Température moteur, accélération décélération, analyse des gaz d'échappement, son de l'andan, tension batterie, température d'air. Les commandes des injecteurs. انا خوتي هاد لا كوموند سيميلطاني. ملي كتشوفوا عندنا بالزرق هي لوفرتور ديال السوباب دادميسيون، بالكري لي كارو بالكري هما لانجيكسيون، وهذيك الحمرين بحال لارك الكتريك هذوك لاليماج. اذا لاحظتوا اخوتي لانجيكسيون سيميلطاني لي زانجيكتور اللي بالكريك كي انجيكتيو دقه واحده، يعني 4 في دقه واحده، هذه كتسمى سيميلطاني. L'injection se fait 2 fois par cycle de la moitié du volume pour tous les injecteurs en même temps. Les injecteurs qui injectent en même temps la quantité واحدة. أنا خوتي في l'injection le mode semi-séquentiel. L'injection se fait une fois par cycle par groupe de 2 injecteurs. انا خوتي الى لاحظتوا لي زانجيكتور كيانجكتيو جوج بجوج، شحال هادي سيميلطاني كنا شفناهم كيانجكتيو 4 في دقه واحده. هنا سيمي سيكونسي كيانجكتيو جوج بجوج، الى انجكتيو بجوج كيانجكتيو عاوتاني جوج. انا خوتي l'injection séquentielle. L'injection séquentielle, l'injection se fait indépendamment pour chaque cylindre, selon l'ordre d'allumage et un peu avant l'ouverture de la soupape d'admission. أنا خوتي بعد ما كيتحل السوباب ديال l'admission كل انجيكتور كيانجكتي بوحدو، ما تيانجكتيوش كاملين في دقة واحدة. كنا شفنا السيميلطاني 4 تيانجكتيو في دقة واحدة، شفنا السيمي سيكونسيال جوج كيانجكتيو جوج بجوج، هنا سيكونسي كل واحد كيانجكتي بوحدو. غنشوفو السيستيم ديال جيترونيك لي كومبوزون ديالو. عندك ان بومبا كاربيرون، جوج فلتر كاربيرون، 3 لا رومب داليمونطاسيون، 4 ريغولاتور دو بريسيون، 5 رولي، 6 انجيكتور، 7 كوموند دير اديسيونيل، 8 كونتاكتور بابيون، 9 تمبيراتور دير، 10 بوتنسيومتر، 11 فولي سوند، 12 ديبي متر، 13 الكتروفان بيرش كانيستير، 14 كانيستير، 15 سون تمبيراتور دو، 16 كابل دو ريجيم اي 2 PMH،
ديال الفولون موتور، 17 سوند لامدا. هادو هما لي كومبوزون ديال سيستيم جيترونيك: pompe à carburant, filtre à carburant, rampe d'alimentation, régulateur de pression, relais, injecteur, commandeur additionnel, contacteur de papillon, sonde température d'air, potentiomètre, volet sonde, débitmètre, électrovanne purge canister, sonde température d'eau, capteur de régime et de PMH, Pomoro, 17 sonde lambda. نشوفو هادي لا بوزيسيون ديال كابتور ريجيم ديال بامورو. عندك شوفو لي كومبوزون ديالو: ايمو بيرمانون، بواتيي، كارتير دومبرياج، نوايو دو فير دو، 5 انغولمون. هادو هما لي كومبوزون ديال كابتور ريجيم كابتور فولون موتور. كابتور ريجيم بي ام اش، السينيال ديالو كما كتشوفوا اخوتي، تيب ديالو انديكتيف ولا تيب افيرول، يا اما تيكون انديكتيف ولا تيب افيرول. il peut être la fonction ديالو il peut être type indictif ou افيرول، اما تيكون انديكتيف ولا افيرول. فيكسي au-dessus d'une colonne du volant moteur، تيكون هو لتحت ديال هو تيكون في لا كولون ديال الفولون موتور الفوق ديالها. Il a informé le calculateur de la vitesse de rotation du moteur et du PMH du premier cylindre. هو تينفورمي الكالكولاتور بلا فيتيس دو روتاسيون ديال الموتور، و تينفورمينا بالبروميير سيلندر. كتعرف اين بروميير سيلندر، واش هو في الان ولا في الكات ولا تينفورمي لها الكابر ديال الريجيم، كينفورمي لها في كتعرف بين مرة البروميير سيلندر. غنشوفو الديبيمتر افولي سوند هو هذا خوتي. l'air aspiré par le moteur déplace un volet sonde. ديبيمتر هو كيميزورينا الكونتيتي ديال l'air اللي غتدخل للموتور. شكرا لكم اخوتي. هنا نتوقفوا في سون تمبيراتور دير. ان شاء الله الحلقه الجايه غنديروا التتمه ان شاء الله. شكرا لكم اخوتي. ديروا ابوني وجيم وبارطاج باش ان شاء الله تعمل فائده ان شاء الله. شكرا لكم اخوتي.